Mao gini akong pamahaw nga ganahan kay tanan kini mamahaw gitag saang nga kinasun. Og namahaw ko diri sa Cecelex Road do. So naay na maligag saang diri nga card diri sa Cordoba, Cebu. Ang saang ni bossing is naay tag 20, 25, 30, tulo 100. Ang buok ani mga kalma. Sir kari 100. Ari. Ano 100? Okay. Sir. 100. Kao mo sir. 100. Okay, 100 sir. 100. Bukay 100. Mag-rice ka? Nari ni rice orang Lanlan lang. papilig rice sir. Papilig rice. Sama. Sa una lang ko'y pre-kuha namin gusto. Karon, nawag tayo ako pre-gusto. Ano man? Wala pa man. Ako pa man planuhan karon sir. Bakit sir ko eh. Takay Twitter Lahi ko hit dere. para makuha kinauyukan ba? Pwede rin ka pong bukon. Pwede ka pong puwi. Ma'am, balik na ma'am. Potos mo mong kaon. Potos lang. Asa na eh. Kani, tag 20, 25, tulo 100, 40. Thank you. 100. Nalang kakabot lang. Ilang sako dani mo? 36 kilos ako dala ron. Sir ulot yun siya sir, holde. Oh, holde. Usay, di maaptag holde. Biyo no? Pero bayad. Sir, excuse me sir na kay 100 diya sir. Ma'am, saan man? Sir, saan ka sir? Sir?